day started from early morning. Kerala and Goa same. स्वागत है हम सब आपका वेलकम करते हैं। हमारे बीच में है हमारे म्यूनसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर विश्वजीत राणे जी है। अभी हमारे मंत्रिमंडल में 2 नंबर के सबसे पावरफुल मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर भी है। और एक गोवा में तो एक ही कॉरपोरेशन है और बाकी की नगर पालिका है। तो उनमें से ये है मेयर रोहित मंचला। तो हम सबकी तरफ से आपका स्वागत है। बाकी के हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विचार केंद्र और बाकी के सदस्य की जान पहचान तो होगी। तो मेरा नाम है दामोदर नायक, तो दामू नायक से परिचित हूँ और अभी प्रदेश अध्यक्ष की मेरे पास जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा लगा कि आप सब आफ्टर 46 इयर्स तो केरला में बीजेपी का त्रिवेंद्रम में हमारा झंडा पहली बार लहराया है। आप सबको शुभकामनाएं, आप सबके अभिनंदन भी कर रहा हूँ। दूसरी बात है, एक डिकेड के बाद मुझे लगता है फ्रॉम 6 पहले से देना हमारे कॉर्पोरेटर फ्रॉम 6 to 50 101 के पूरे त्रिवेंद्रम के कॉर्पोरेशन में 50% हमारा शेयर बहुत ही अच्छा है। आप सबका योगदान बहुत साल से कम्युनिस्ट झगड़ा करके तो शायद 2 बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी से अगर वो दिक्कत होती है कितना दिक्कत। तो सर थोड़ा परिचय आप आपको परिचय आप जब दिलीप कुमार जी आपने पार्लियामेंट्री ये गोवा का पारंपरिक शॉल है। ये तो शॉल हमारा सर अनेक अनुभव है। ओके पप्पनकोड़ी साजी आप मेलाम कोड वार्ड काउंसिलर। वो हमारा जिला डिस्ट्रिक्ट अभी तो चुनाव आएगा तो उसमें आपको डबल कॉर्पोरेशन में आप है एस्टेट वार्ड काउंसिलर। आपका स्वागत है। श्री दिनेश कुमार आप है चित्तबलिकम वार्ड काउंसिलर। श्री प्रदीप कुमार ए आप है कोलम वार्ड काउंसिलर। श्रीमती यमुना RS नित्तयम वार्ड काउंसिलर। श्रीमती सुमी SS आप है कंजर परा वार्ड काउंसिलर। मैम यो हाँ ओके। श्रीमती कुमारी जयंती RC आप है अंबाला मुक्कू वार्ड काउंसिलर। ओके अभिनंदन। गुड। श्रीमती सुकन्या ओ श्री कंदेश्वरम श्री कंदेश्वरम वार्ड काउंसिलर।
हांगा पळया श्रीमती दीपा एस नायर, पेरुंतानी वार्ड काउंसिलर. श्रीमती आर मिनी, श्रीवर्षम वार्ड काउंसिलर. सर ग्रुप फोटो बोलो भारत माता की जय. भारतीय जनता पार्टीचा वंदे मातरम. थांबता का तुम्ही ते सोपंच येतं त्याला केरळाचे एक कॉर्पोरेटर जे आसा ते गोंयचे टुरार आयिल्ले आसात. 9 डिसेंबर 2025 केरळान भितर म्युन्सिपाल्टीचे कॉर्पोरेशनाचे जेन्ना इलेक्शन जालें त्रिवेंद्रम, ते फर्स्ट टायम जवळ जवळ 46 वर्सांनी पयले फाटी भारतीय जनता पार्टीच्या पूर्ण बहुमतान ती कॉर्पोरेशन ते आसा ते आमच्या ताब्यान आयलें. एक अनेक वर्सां तांच्यांनी तो लढो दिल्लो आसा थंयच्या कम्युनिस्ट विचारधारे कडेन आनी स्लोली तांच्यांनी सगळें हें फुडें व्हेलां. आमचे थंयचे अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर हांच्यांनी माननीय श्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाल आनी त्याच बरोबर त्या वेळावर आशिल्ले आमचे JP नड्डाजी आनी आतांचे माननीय नितीन नबीन हांच्या सगळ्या फुडारपणा खाल हें सगळें इलेक्शन जालें कार्यकारी अध्यक्ष त्या वेळेचा. आनी त्या ह्या इलेक्शनांतल्यान एक बरो पॉझिटिव्ह जो आसा तो पॉझिटिव्ह पॉयंट त्या वेळाचेर जातलो. पयलीं थंय फाटले डिकेड म्हळ्यार हाजे पयलीं म्हळ्यार 6 आमचे कावन्सिलर अशे कॉर्पोरेटर निवडून येताले. आयज एक अशी परिस्थिती थंय निर्माण जाल्ली आसा की केरळान भारतीय जनता पार्टीचे कमळ हें सगळें फुलिल्लें आसा आनी त्याच बरोबर ते येदो व्हडलो हो इतिहासीक क्षण आनी सुवर्ण क्षण म्हणजे त्या बरोबर 40-50 वर्सां तांच्यांनी स्ट्रगल केल्लें आसा. तांच्या घरांतल्या लोकांनी तातूंत भितर योगदान दिल्लें आसा, बलिदान दिल्लें आसा, तातूंत भितर तांचो त्याग, तांचें समर्पण आसा. हो येदो व्हडलो जय जो आसा हे जैत आसा तें अशें इजी मेळूं ना. तांचे खातीर ते थंयच्या हातूंतले म्हणजे वर्सां इयर्स तांकां लागली, वर्सांची वर्सां लागली आनी ते सक्सेस जाल्ले आसा. आनी म्हणून तांचो तो दौरो आसा तो वेगवेगळ्या ठिकाणी आसा. माननीय पंतप्रधानांक ते मेळून थंय आयले, त्याच बरोबर थंयच्या बाकीच्या स्टेटीन ते अशेंच हो कॉर्पोरेशनचो भाग कसो आसा तो पळोवपाक वता, तांची स्टडी करपाक वता. आमची ह्या सगळ्या स्टडी तांचे टुराचे मुखेली हांगा गोंयान आसा ते आमचे म्युन्सिपालिटी हाजे मंत्री बाब विश्वजीत राणे आनी त्याच बरोबर बाकीची ती टीम जी आसा रुपेश कामत आमचो, करिना शिरोडकर मागीर तुमचो संजू नायक आनी युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आमचो तुषार केळकर अशे ह्या टिमीचे तांचे बरोबर 2 दीस आसतले. आयज तशेंच ते रोहीत मनशराज हांच्या कॉर्पोरेशनान थंय बी वचून कॉर्पोरेशन कशें आसा तें पळयतले. आनी त्याच बरोबर आमचे विश्वजीत राणे मंत्री हांच्या हातून तांचें प्रेजेंटेशनूय जातलें की कशें कॉर्पोरेशन आसा, काही गजाली मुख्यमंत्र्यांक मेळटले, तांचे स्मार्ट सिटीचे काही जागे आसा ते पळयतले, कशें आसा तें डेव्हलपमेंट वर्क कशें आसा ताजें प्रेजेंटेशन ते पळयतले. 1-2 ठिकाणी ते वतले, मेमोरियलाक वतले, काही बरे स्थळांक ते भेटी दितले. आनी एकूण गोंय डेव्हलपमेंट आनी विकसीत भारत हो कॉन्सेप्ट घेवन ते विकसीत केरळा ह्या ह्याच्या मुद्द्याचेर ते फुडें वतले. जशें विकसीत भारत हो आमचो मूलमंत्र आसा तसोच विकसीत केरळा हो तांचो मंत्र आसा, विकसीत गोंय आमचो आसा. तर प्रत्येकान ह्या सगळ्या भितर आपलें इल्लें योगदान घालून ते फुडें वचपा खातीर हे सगळे आयिल्ले आसा. तांचे सगळ्यांचे आमी स्वागत करता आनी ह्या 2 दिसांतल्यान ते हांगसरल्यान बरी याद घेवन वतले अशी अपेक्षा. हे इलेक्शन केन्ना जाल्लें? 9 डिसेंबर 2025 म्हणजे पयलीं.
आनी आतां ते भाजपची जितली राज्य आसात त्या सगळ्या राज्य 50 निवडून आयिल्ले आसा आमकां ते वेगवेगळ्या जाग्यांनी आयज जाल्यार हांगा आयज 11 जाणांक आयिल्ले आसात आनी तांचे तुमी हें घेयात तुमकां मेळटलें तांकां कळून दितलें कारण भरपूर लढो आसा दिल्लो आसा तांच्यांनी आनी आमचे राजीव चंद्रशेखर आज केरळा भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आसात तांच्याय फुडारपणा खाला ते फुडें गेल्ले आसा आनी त्या खातीर